দেশের পরিচ্ছন্নতম শহরের তকমা পাওয়া ইন্দোরে পানীয় জলে বিষ। দূষিত পানীয় জল খেয়ে অন্তত 14 জনের মৃত্যুর অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে দাবি, প্রাথমিক রিপোর্টে জল দূষণের ইঙ্গিত মিলেছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্তত 201 জন। ইন্দোরের 1400 বাসিন্দা দূষিত জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে খবর। ड्रेनेज की इतनी प्रॉब्लम है कि आप पूछो मत। ये चौक होता है तो पूरे हमारे घरों तक गंदगी भर आती है। पीछे आप देखो पूरा गटर लाइन भेरी, पीछे इतनी स्मेल आती कि बच्चे बीमार हो गए मेरे उल्टी से। पानी की क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी का, पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। हमारे पीछे वाली महावीर स्कूल के पीछे वाली गली में घरों में पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, चेम्बर साफ ही नहीं हो रहे हैं, इतना कचरा ढेर लगा है, कोई साफ करने वाला नहीं है। दिक्कतें आ रही, घर में बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, दवा गोली ला रहे हैं अस्पतालों से। यही बीमारी का घर है, ये जो कचरा आ रहा है इसके अंदर चेम्बर पूरे भरे हुए हैं। अभी तो कोई सहायता कर ही नहीं रहा, कोई आया ही नहीं पूछने इधर। দূষিত পানীয় জল খেয়ে এখনো পর্যন্ত যা খবর 14 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে দাবি, প্রাথমিক রিপোর্টে জল দূষণের ইঙ্গিত মিলেছে। টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে প্রতিনিধি অম্বুজ পান্ডে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। अम्बुज जी, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए सोनाली, मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी की वजह से समस्या आई है, दूषित पानी पीने की वजह से, उससे अब तक 12 लोग लगभग मारे जा चुके हैं। कई लोग अभी भी बीमार हैं और जो सैंपल्स गए थे, करीब 80 सैंपल्स गए थे जो पानी की जांच होनी थी, उसमें भी ये बात निकल कर के सामने आई है कि कई तरह की उसमें बैक्टीरिया और कई तरह के ऐसे तत्व मिले हुए थे जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। और ये बात भी पुख्ता हुई है कि सीवेज का पानी और मल मूत्र जैसी चीजें उसमें मिली हुई थी जिसकी वजह से उसमें कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से हैजा जैसी बीमारियां भी फैलती हैं और लिहाजा इसी के चलते लोग बीमार हुए, लोगों की जान गई। अब जबकि ये सारा मामला सामने आ चुका है, अब कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो पाइपलाइंस थी लगभग 6 महीने पहले उसका टेंडर हो चुका था बदलने का, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया था। अब जो तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सिस्टम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लोग लगातार शिकायतें भी कर रहे थे। अब जो स्थानीय पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 साल पहले से ही उन्होंने इस बारे में चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया था। 1 साल पहले प्रोसेस भी होनी शुरू हो गई थी, 7 महीने तक वो फाइल पूरी अटकी रही और जब पिछले साल अगस्त में ये जो पूरा टेंडर था वो हो गया था, उसके बाद अभी तक काम शुरू नहीं हो सका था, जिसका खामियाजा यहाँ क्षेत्र की जनता को अपनी जान दे करके और इतने लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो ऐसी घटनाओं के साथ में उसको कीमत को चुकाना पड़ा। जी शुक्रिया आपको। আর এই ঘটনায় যখন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে প্রশ্ন করেন এক সাংবাদিক, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा वंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? कैलाश এসআইআর এর শুনানি পর্বে বিভিন্ন জেলায় ভোটারদের হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার। কোথাও অ্যাম্বুলেন্সে করে শুনানি কেন্দ্রে আসতে হলো ভোটারকে, কোথাও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই শুনানির জন্য আসলেন এক ভোটার, আর অন্যদিকে কাকদ্বীপে এক ভোটার শয্যাশায়ী হওয়ার জন্য তার শুনানি হলো বাড়িতেই।
রাজ্য জুড়ে এসআইআর শুনানি শুরু হওয়ার পর থেকেই জেলায় জেলায় হয়রানির অভিযোগ উঠছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ ছবিটা একই। তাদের মধ্যে যেমন একজন হলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিখা ভৌমিক। দিন সাতেক আগে বাড়িতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে গেছে। অভিযোগ দুটো পায়ে প্লাস্টার করা অবস্থাতেই শুনানি কেন্দ্রে আসতে হয় তাকে। কষ্ট ধরে গাড়িতে উঠায় নিয়ে আসছে, এখন না আসলে যদি আবার নাম না থাকে অনেকটাই তো হেনস্থ হইতে হলো। ডেট দিয়েছে, টাইম দিয়েছে, কিন্তু জানায়নি যে এরকম কোনো সমস্যা থাকলে বাড়িতে হবে কিছু। যদিও এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিএলও জানিয়েছেন শুধুমাত্র হিয়ারিংয়ের চিঠি পৌঁছে দেওয়ারই নির্দেশ ছিল, এর বেশি উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশিকা ছিল না। ডাকপড়ায় কোচবিহারের দিনহাটা 1 নম্বর ব্লক অফিসের শুনানি কেন্দ্রে গর্ভবতী অবস্থাতেই আসতে হয়েছে লাভলি বিবিকে। পরিবারের অভিযোগ সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে ধরা পড়েছে এই ছবি। অ্যাম্বুলেন্সে করে শুনানি কেন্দ্রে যেতে হয়েছে 82 বছরের রূপচাঁদ মান্ডিকে। ও খুব অসুস্থ আর কি, অসুস্থতার জন্য তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয়। আসতেই হবে বলেছে, যার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের শিলদার সাহারির বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সুজাতা মাহাতো। এই অবস্থায় বাসে করে প্রায় 8 কিলোমিটার দূরে শুনানি কেন্দ্রে যেতে হয়েছে তাকে। সুজাতা মাহাতো, ওনাকেও আর 13 দিন বাকি আছে বাচ্চা হওয়ার, হ্যাঁ তাকেও আসতে হয়েছে। এই অবস্থায় ডাকাটা ঠিক হয়নি। এটা নিজের দেশে আছি না বাইরের দেশে আছি, এটাই তো জনগণ বুঝতেই পারছে না কেউ। আতঙ্ক মানে প্রচুর আতঙ্ক, হ্যাঁ বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেবে। সংশ্লিষ্ট এআরও যেটা জানালেন সেটা হচ্ছে বিএলও ওনাদেরকে জানিয়েছিলেন যে ইসিআই এর অর্ডার হয়েছে এবং সেখানে যারা 85 বছরের বেশি বয়স, যারা অসুস্থ আছেন অথবা যারা প্রতিবন্ধী আছেন তাদের হিয়ারিং এ আসার প্রয়োজন নেই, আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং করবো। এক্ষেত্রেও জানানো হয়েছিল এ বোধহয় বাইরে কোথাও চলে যাবে চিকিৎসা বা কিছুর জন্য, যেটা বিএলও জানিয়েছেন। নদিয়া রানাঘাটের অ্যাথলিট আতর আলী বিশেষভাবে সক্ষম। দেশে বিদেশে দৌড়ে অনেক রেকর্ড গড়েছেন। ভারতের প্রতিনিধি হয়েই অন্য দেশে পরিচিতি পেয়েছেন, কিন্তু এসআইআর এর শুনানিতে ডাক পড়ায় রীতিমতো লজ্জিত তিনি। আমার পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও আমাকে এখানে আসতে হচ্ছে এবং আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, স্কুল ডকুমেন্টস সবকিছু ঠিক আছে। আমাদের আসামের একটা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, সবাই আমাকে দেখছে, হাসছে এবং বলছে তোর নাম আসেনি, লজ্জা পাচ্ছি আমি। এর আগে সিইওর দপ্তরের তরফে স্পষ্ট জানানো হয় 85 বা তার বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে যেমন বাড়িতে গিয়ে শুনানি হবে, তেমনি বিশেষভাবে সক্ষম, অন্তঃসত্ত্বা এবং গুরুতর অসুস্থদের ক্ষেত্রে বিএলওকে জানালে বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। যে ছবি দেখা গেল দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপে। শ্রীনগর পঞ্চায়েতের 47 নম্বর বুথের বাসিন্দা আলমবাড়ি শেখ, বয়স 85। বয়সজনিত কারণে কয়েক বছর ধরেই তিনি শয্যাশায়ী, যে কারণে তার শুনানি হলো বাড়িতেই। দাদু তখন মানে ট্যুরিস্ট বাস চালাতেন, তো 2002 এর নাম এই জন্য আসেনি, উনি সময় সময় এসে পৌঁছাননি এবং যে সময় হয়তো উনি এসে হিয়ারিং দিয়েছেন অনেকবার দেওয়ার পরেও সেটা নামটা ওঠেনি, তো উনি অসুস্থ বলে আমি জানাই আমাদের বিএলওকে। অন্যদিকে ওই একই পঞ্চায়েতের 33 নম্বর বুথের বাসিন্দা মন্দা ধারা, বছর 85 এই বৃদ্ধা বিশেষভাবে সক্ষম। তার বাড়িতেও যান কমিশনের প্রতিনিধিরা। গৌতম মণ্ডল, অরিন্দম সেন, অমিতাভ রথ, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।